बहुचर्चित बालियंता जघन्य हत्याकांड मामलें ओडिशा पुलिस विफलता को नहीं असंतोष प्रकाश करने सह जघन्य हत्याकांड तदंत भार सीबीआई को देवा लगी दाबी रखिला ओडिशार अग्रणी सामाजिक अनुष्ठान न्याय पाई लड़ई परिवार संगठन। आज ही संगठन एक 7 जणिया टीम बालियंतारे पहुंची मृत सौम्यरंजन परिवार को सह आलोचना करी सांत्वना प्रदान करने सह ओडिशार मुख्यमंत्री को ए विषय में विहित पदक्षेप नेबा को दाबी करिसेंते। आज आम न्याय पे लड़ई परिवार जो सौम्य भाई निर्मम भाव हत्या होता से माँ को आम भेट करने आसचु जेहेतु आम गोटे गोटे पीड़ित आज पर्यंत 6 रु 6.5 वर्ष ही गला आम न्याय द्वारस्थ होला परे भी आम आज पर्यंत न्याय पाई पारिलुनु से आम जेहेतु पीड़ित आम आम परिस्थिति जमीती होता आम आम छुआ को हरैकी जमीती परिस्थिति आम जाइचु तो से माँ को पाखरे आसिक आम ये टाइम आसिक देखा कलु साक्षात कलु तो आम मोहन सार को एतिक अनुरोध करुचु कि मोहन सार जदि तुरंत से दोषी मान को दंड न दियंती आगामी दिन में माँ सहित आम पीड़ित परिवार ठियाबू राजरास्ता को ओह्लैबू आम जमी न्याय वंचित रहीचु से जमी न्याय वंचित आम सब पीड़ित परिवार सीबीआई को हस्तांतर करिकी सौम्य भाई को न्याय जमी दियो। आज्ञा आम आशा करूँ नूतन सरकार आसबे आमको न्याय देबे आउ पीड़ित जमी आम भाया पीड़ित आउ न हुंतु किंतु नूतन सरकार आसिले किंतु पीड़ित मानकर असंख्य पीड़ित हेले बारंबार सेमती होउची पुलिस डिपार्टमेंट ही ठीक नहीं एटी पुलिस डिपार्टमेंट ठीक नहीं बोली तो बारंबार एमिति होउची को माँ तांको पुओ को हरौछंती को भाई तांको भाई को हरौछंती एमिति परिस्थिति आसुची जदि सिस्टम ठीक रे चलै परिबनी तो गादी रे बसिबार माने कोन कोठी ना कोठी असला पूर्व सरकार एबोली गोटे मास रे एते गोटे केस आसला मे मास रे बदे 15 तारिख भितर गुडी केस आसी कोठी कागु बाडे की मारिबा कोठी हानिबा फायरिंग करिया बहुत गुडी केस आसी आज्ञा एठी हमर पुलिस डिपार्टमेंट ही ठीक नाथी जेहेतु हमर मुखिया मोहन बाबू जदि ठीक सिस्टम टा को ठीक रे चलांदे आज एमिति कांड होंता कोन पई बारंबार एमिति पीड़ित हुंते कौन बारंबार जदि सिस्टम टा को ठीक रे चलै पारो नाती जदि मान्यवर मुख्यमंत्री जदि ठीक रे सिस्टम रे चलै पारो नाती तो गादी रे बसंतु आमे 7 जण आसचु हमर आछंती जगत सिंहपुर सुब्रत कुमार दास सी आछंती आउ अन्य पीड़ित परिवार भी आसी थांतु जेहेतु दूर बाट हो जाउची तो परीर माँ भी आसी था देह खराब अच्छी बोली से आसी पार्लेनी तो आम आसिलु जेहेतु सी आम भली पीड़ित आम चाहूचु सी न्याय पातु आउ एमती पीड़ित जमती न हूँ। आज्ञा आम तो सही बाट देके आसीचु केते कष्ट केते गोटे माँ ता छुआ को हरैले केते कष्ट सेटा मु केमिति बयान करी ओडिशावासी भल भाव जानी दीर्घ 6 वर्ष है मो संघर्ष ओडिशावासी भल भाव जानी मु केते कष्ट करिछि मो छुआ लगी किंतु आज पर्यंत सुन 2 वर्ष है सरकार आसिले मोहन सरकार जो आसिले हमर मान्यवर मुख्यमंत्री मते प्रतिश्रुति देइथिले कि तदंत करिबु आपनकर छुआ को न्याय देबु आमे जो पीड़ित परिवार अछु 100 रु 200 परिवार अछु आज पर्यंत न्याय आशारे बसीचु जदि आमको न्याय रु वंचित रखती आम राजरास्ता को ओह्लैया बाध्य हेबु कहीं पूर्व सरकार सहित आम लड़ीलु आम आम न्याय आम छुआ न्याय को लड़ई रे आम लड़ुचु आम हार मानबुनु कहीं जदि 24 वर्ष सरकार सहित आम दीर्घ 5 वर्ष लड़ी पार्लु ए सरकार सहित कहीं लड़ी पारिबुनु राजरास्ता को ओह्लैबा सुनिश्चित जदि आमको न्याय रु वंचित रख आगे निश्चिंत आम तो से लगे आसीचु से आम जमी पीड़ित से माँ भी जड़े पीड़िता तो आम पाखे आसिक ठियाबू आगामी दिन में भी आसिक ठियाबू परिवार को आसिक भेटिचंती गोटे न्याय दाबी जो मान पीड़ित अच्छा कौन आश्वासन दौरान कौन कहते कौन कह मोर आत्मा शांति केवल से शुणी दंड है मोर आत्मा शांति से पुलिस मानक मोर गोटाए एति कहूँ से पुलिस जो पुओ को पुलिस निजे जी रक्षक होगी जे राक्षस होची से कहीं
ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୂଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉନି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ ହେଇକି, ସେ ଯଦି ନିଜେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସବୁ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଇନରୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର ନୁହନ୍ତି। ପୋଲିସ ହେଲେ ବି ଯିଏ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ତ ନିହାତି ଆଗ ଦବା କଥା ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ରକ୍ଷକ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡୁଛି ଆମେ କାହା ଆଶ୍ରୟ ନଉଛେ? ଆମେ ପୋଲିସ ଆଶ୍ରୟ ନଉଛେ ନା। ଆଉ ପୋଲିସ ଆଶ୍ରୟ ନବା, ଆମେ ଯାହା ଅଇକା ମୁଁ ତମ କୋଳକୁ ଯିବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନବାକୁ, ତମେ ଯଦି ତମ କୋଳରୁ ମୁଁ ଗାଡିଆରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ତମକୁ ମୁଁ ଧରିବୁ, ତମେ ମତେ କୋଳେଇ ଆଣିବ ନା ଠେଲାଟା ମାରିଦବ ଆଉ ଡୋକି ଡୋକି ପାଣି ମରିବାକୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହାତ ମିଳୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମେ ଯେତେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ବଳ ଥବ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯାକେ ଯିବା ପାଇଁ ଘୁତୁଡି ଘୁତୁଡିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ସୌମ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଓମ୍ ଥିଲା, ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ କଥା ଆସିଲାଣି ଓମ୍ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କଣ ଆପଣ କହିବେ? ତା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସିବିଆଇ କି ଦିଆହବ, ସେ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସେ ତ ସବୁ ନିଜେ ଟିଭିରୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଫୋନରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁଥିରୁ ସେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ମତେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ କଣ? ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ। 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ କହିପାରିବ ଖାଲି ପାଟି ଫିଟିଲା ମାତ୍ରକେ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ, ଆମେ ତ ସବୁ କହିବୁ, ସବୁ ଇଏ କରିବୁ, ସେମାନେ କାହିଁ ସେ ସିଟରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି? ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ କାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ସେ ସିଟରେ ବସିଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓମ୍ ସେଦିନ କାହାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର। ସେ ବାବଦରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା, ଫୋନଟା ସେ କାହାକୁ କରିଥିଲା, ଏ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓମ୍ କାହାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର ପଚାରିବା କଥା। ଆଉ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆଜି 18 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ପୀଡ଼ିତ ସଂଗଠନ, କେତେ ବଳ ଲାଗୁଛି? ତଥାପି କିଛିଟା ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ତଥାପି କିଛି ଯେତିକି ସମୟ ବି ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହେଲେ ତ କିଛିଟା ମିଳୁଛି, ଟିକେ ଦମ୍ଭ ମିଳୁଛି ମନ। ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୋର ରହିବେ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ମା ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ମୋ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ମୋର ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବି, ମୋର ତାହା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ, ନିଃସନ୍ତାନ, ଆଜି ଅନାଥ, ମୁଁ ଆଜି ଅନାଥ। सुब्रत कुमार दास, राज्य सभापति न्यायपाल लड़ाई परिवार। आज आमर जो घटनाटी घटी सौम्यंकर, आम घर को आसचु एवं 7 जणिया टीम आसचु न्यायपाल लड़ाई परिवार तरफ। मुख्य कथा हूँ ये जो घटनाटा यहाँ गोटे हृदय विदारक एवं जघन्य कांड। जो सौम्य को पिटी पिटी मारिदेले आदि बहुत लोक सामिल अच्छा, बहु तथ्य ये प्रकाश पाउची। क्राइम ब्रांच जो तदंत करुची मोर तो पसंद योग्य नुह। मुझे दाबी करी मुख्यमंत्री मोहन सार को जे ये घटनार सीबीआई तदंत करा जाऊ। सीबीआई तदंत कले समस्त तथ्य बाहरी पारिबो एवं पीड़िता न्याय पाई पारिबो। ए घटना रे मध्य मु प्रथम दिन जो घटना घटीला मु एनएचआरसी रो द्वारस्थ हेतिली एवं एनएचआरसी रे केस रजिस्ट्रेशन हेची। मु ये घटना रे माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल एवं गृह सचिव, पुलिस डीजी एवं कमिशनर आ डीसीपी को मध्य पक्षभुक्त करिछि। से घटना रे 50 लाख टंकार तांको परिवार को क्षतिपूरण दवा पई दाबी करा जाइछि एवं दोषी विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान नवा पई दाबी करा जाइछि। किंतु सिस्टम और बाटमारणा माने पूर्व सरकार वर्तमान सरकार जे भी माने आगामी पीढ़ी जे भी सरकार बाटमारणा यार कारण कोन हेतै? सुनंतु, ये मुख्य जिनस होउछि जे नवीन पटनायक सरकार रे पुलिस विभाग जो अवस्था रे थिले वर्तमान मध्य सेही अवस्था रे अछंती। पुलिस विभाग को कंट्रोल करिवा पई सरकारंकर क्षमता नाही।
ଆଜି ଆଜି ପୋଲିସ କି ମାଫିଆ ମାନେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାଟି ମାଫିଆ ମାନେ ଏନି ମାଫିଆ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ କି ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କୀଟଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ପୋଲିସ କି ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ବିହାଉଛି। ପୋଲିସ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ପୋଲିସ ହିଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଦୋଷୀ। ପୋଲିସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁଠି ହିଁ ପୋଲିସ ହିଁ ଦାୟୀ। ପୋଲିସ ହିଁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବି ପୋଲିସ ମାନୁନି। ଯୋଉଟା କି ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆ ଦେହରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଇଏ ଘଟଣା ଯୋଉ ସୌମ୍ୟର ଘଟିଛି ତା ଦେହରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆ ଦେହରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ କଲେ ଆମେ ବି କେବେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବୁନୁ। ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ କେବେ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଲାଠି କାଢି ଦେଇଛି, ସେଇଟା କାରଣ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ବୁଝିବା ଭୁଲ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ସରକାର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ନିୟମାବଳୀ ମୁତାବକ ଇଏ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଏଠି ପୀଡ଼ିତ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଏଠି ପୀଡ଼ିତ କୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି କି ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ରହୁଛି ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି କି ଓଡିଶାରେ? ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି, କାରଣ ମାଫିଆ ବଟି ଦବାରୁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ହଉଛି। ମାଫିଆ ହିଁ ଆ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆ ଦେହରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ କଣ ହବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ।